वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार्पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। श्लोक 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे पुनर्योगं च संससे पुनर्योगं च संससे सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे यच्छ्रेयो वेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। অনুবাদ। অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি একবার কর্মত্যাগ করিতে বলিয়া আবার কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করিতে বলিতেছ। এখন এই দুইটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে ভালো তাহা ঠিক করিয়া বলো। গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। পৃথিবীর সকল জীব শান্তি লাভ করুক। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা।